आखे गोंय मोर जाणे कि जालो ते 2 दीस पयले. आता आमगे गोंय पळय सद्या धाकटेशें आहा. धर्मा बदल जावं या तुमगे लँग्वेजी बदल जावं या एरूय बी क्रिटिसायज करपा फाटी हांव होकोत कितें म्हणटा, यू कॅन ऑलवेज आय मीन कितें इशू जालो, इट कॅन बी सॉर्टेड आउट, स्पोकन आउट, वॉटेवर, rather than making a derogatory statement against anyone. It could be language or the religion or against any of the politicians. आता इंगे जाता पॉलिटिक्स कोण धर्मा मुखार हाडटाय, धर्माचे उलयताय आनी मागीर हिंगा पॉलिटिक्सान ते हॅवॉक जाता. आता 2 दीस पयले एक हिंदू समाधान कितें घडोवन हाडले. वी आर नॉट अगेन्स्ट इट, वी आर नॉट अगेन्स्ट एनी ऑफ द रिलीजन, neither we are against anyone. Everybody has the right to preach and practice. आम कोणागले धर्मा इंटरफियर जायना ना म्हूण आमकां आनी कोणूच लेट मी बी प्रिसाइज आमगे धर्मा बद्दल उलयलोले म्हाका लायक ना. इनफॅक्ट गोंयकारां लायक ना. आनी आमगेलो धर्म म्हणल्यारू आमी सुसेगाद, आम कोणाको इंटरफियर जायना क्रिस्तांवांनी. कित्याक इतुले इश्यू जालो हाय पयले. आतां लास्ट टू लास्ट तुमी चोयलो हांव गेल ते एका वेलिंगरान स्टेटमेंट केलो, आख्खो गोंयकार उठलो, आख्खो संवसारभर सोशल मिडियाचेर केसो कॉन्ट्रोवर्सी जाली ते सगळ्यांक खबर आहा. नाव कमिंग टू द पॉयंट, 2 दीस पयले जेन्ना हो इश्यू जालोलो 3 जाणां आमदार स्टेजीचेर आहले. कोणेच काय मुडोना when the so-called Gautam Khattar made a statement on our Saint Francis Xavier. Same thing was done previously by Wellinger and the same thing is done today. आता जेन्ना 3 आमदार आलोले तितून एकलो आमगेलो मवीन गुदीन आलो. At least he could have stopped him from making such statement, knowing what had happened previously when Wellinger made such a statement. तू पळय सद्या क्रिस्तांव जाता आनी क्रिस्ती धर्म कितें शिकयता कोणाचे बद्दल उलय नाका. आम हे टिचींग आमगेल्या देवान दिलो ना म्हूण आमगे बायबलाचे हातून कोणाकू कोराय, बट आमगे धर्मा भितर येनाका. आतां तुमी थिंगा जे तुमगेले पिसफूल कितें आहलो ते प्रेयर सर्विसू तुमी ती कोचालोले आनी तुमी जेन्ना म्हणटाय परशुराम तुमगेलो देव म्हणून तुमी तेका मानताय, तुमगेले कितें आहलो ते यू ऑल शूड हॅव डन preaching on him. थिंग preaching तुमगे देवा थोडे चलताले आनी आमगेल्या सेंटा बद्दलू वायट उलोवपाक चड चलताले and none of them stopped. म्हणजे तुमगे कापोसता चोयाय जाण जायन आमगे गोंयकारांक आमगे क्रिस्तांव धर्माक हे दुखतो म्हूण देखून तुमी स्टील मेकिंग सच स्टेटमेंट. when CM Pramod Sawant clearly said nobody can speak against any religion. आणि एश कोण कितें जालें जाल्यार आपण सिरियस नोट घेतलो आनी आपण तेज बद्दल एक्शन घेतो म्हूण हे आमगेले प्रमोद सावंतान सांगलो हा. आनी प्रमोद सावंतान क्लियरली हे स्टेटमेंट केलो हा. जाल्यार आतां ओ सो कॉल्ड गौतम कट्टर सट्टर कोण जाणा, ही इज अ युजलेस बगा आय शुड टेल, बिकॉज when he came up on the stage nobody stopped him. After which एक ऑर्गनायझेशन सो कॉल्ड कमिटी मुखार येता आनी कितें म्हणटा, वी एपोलोजाइज म्हणटा. आतां वी डोंट नीड एन एपोलॉजी बिकॉज इट इज व्हेरी वेल नोन दिस वॉज डेलिबरेटली डन प्रोवोक्ड बाय समन. कित्याक तो म्हणटा कितें, मुझे किसी ने बताया, किसके बाप ने किसको क्या बताया, ये कित्या सांगलो ना, इसके पीछे किसका हाथ है, and who the hell is Gautam Khattar to speak on our saint, to speak on our religion, who has given him the right? So there are n number of godfathers who are deliberately doing this, provoking us. disharmony करपाकू एंका भायर काडो हाय. कित्याक इलेक्शन पावलेले आनी हे सगळे जाता पॉलिटिक्स. कित्याक एकलो एंडो स्टेजीर कितें म्हणटा,
आणि दुसरे रिलीजन मागीर म्हणटा. सो तुवें बातिजम गेल ना, तुवें कुमन्यांव गेल ना, तुवें क्रिज्म गेल ना, तूं फकत चोटाय कोटाय फार्म हावस चलोवपाक. तुका आनी कांयच कळना. आमगे देवान सांतान भक्तान आंजान भक्तान कोणें कांय शिकयलें ना. कित्याक आयज फकत धर्म म्हळ्यार फकाण जालो हाय. हेंकां फकत पॉलिटिक्स धर्म जालो हा. हेंकां पयशे धर्म जालो हा. अँड दॅट इज वॉट दीस पॉलिटिशियन्स फॉलो. आता तुमचोय देर आर फ्यू कॅथलिक्स हू आर इन द रुलिंग टुडे. जाय जाणांनी एक मरे स्टेटमेंट करपा जालोलें. बट जेन्ना एक्टिविस्ट लोक गांवचो उठलो, पुलीस स्टेशनार पावलो, कंप्लेन दिली, आमगे कॅथलिक ऑर्गनायझेशन येयले, वास्को तेम कंप्लेन दिले. सो हे कोच पुसान ती घराको रावो न्हू, घराको न्हिदोन स्टेटमेंट कोताय वी आर हर्ट म्हूण. खुंयच्या ती न्हू. हांव आज रिसंटली चोयला मायकल लोबो एक स्टेटमेंट कोता, एक कडेन रावन दिलायला, एक कडेन रावन स्टेटमेंट कोता, कोण आनी एक कोण हुंयच्या रावन कोता, रेजिनाल्ड हुंयच्या रावन. So where is the hurt gone? You all should have come to the police station, told the police. एक दोग जाण दिसती पडे कोण पुलीस स्टेशनार येयलोले उल्लो आयते हुंय हाय. You all are in the ruling. बोथ थोडे ऑपोजिशन दिसती पडे, तेम स्टेटमेंट केले, एक्टिविस्ट भायर सोले, NGOs भायर सोले, गोंयचो लोक भायर सोलो, कित्याक तेंकां दुखल म्हूण. आज हे आमदारांक रुलिंगाक कोण आहाय तेंकां दुखना. ते गोंय साहेबा बोलो पांय पडपा वचनाय, मुक्काल बेंच घेवन आसताय मरे ते. आनी आतां आयज हुंय न्हिदोन आहाय. आयज म्हाका एक लायक जालें कित्याक CM प्रमोद सावंतान कितें म्हळां, तेणें कितें म्हळें तें रॉंग म्हळें म्हणून गौतम कट्टरान. आनी मवीन गुदिनो शूड हॅव स्टॉप्ड म्हूण. दिस इज वॉट आय लायक्ड अबाउट CM प्रमोद सावंत when he made this statement, that Mavin Gudino could stop, but he did not stop. So now what action will be taken? How you all are going to do, what you all are going to do, we the people of Goa want to know that now. We want the immediate arrest of Gautam Khattar at the earliest. That's the reason we are protesting and agitating. And if it's not done, it will go from worst to the worst. Thank you.